وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، حضرات السادة، أبدأ كلامي للتنبيه للحكام الدول العربية والإسلامية الذين ساعدوا وما زالوا يساعدون هذا المجرم، هذا القاتل، هذا الدكتاتور، هذا الظالم عثمان غزالي المجنون الذي أخذ جزر القمر بالأسلحة ويحكمها بالعافية.
أنكم الآن في وضع شديد لأن الله سبحانه وتعالى سلط عليكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليوريكم ليعلمكم أولا مسك أموال دول أو الشعب المظلومين في الولايات المتحدة الأمريكية. ثانيا قال لكم أنكم لن تعالجوا في الولايات المتحدة الأمريكية. لو كنتم بنيتم مستشفيات وجامعات وفنادق وكل ما يجب في جزر القمر كنتم الآن تستريحون، ولكن إلى أين ستذهبون وأنتم خائفون لكي لا تقاتلونكم بالأسلحة أو بالسم؟ قلنا وقررنا ألا تساعدوا هذا المجرم، هذا القاتل، هذا الظالم عثمان غزالي. فالآن أنتم جميعا في مأزق، في مشكلة، فعار عليكم وستندمون. الفلوس الذي سرق هذا المجنون، هذا الكافر، هذا الظالم، هذا الفاسق، عثمان غزالي، وإهماله وقتل وتشرد وظلم شعب القمر، بعث الله رئيس الولايات الأمريكية دونالد ترامب لكي يؤدبه، لكي يعلمكم. سرقتم الفلوس وتركتم هناك ولن تستفيدوا لأنه مسكه. فهل يوجد حتى اليوم حاكم أو رئيس أو أي ملك يساند ويساعد هذا المجرم الذي دمر جزر القمر وقتل القمريين وتشرد ودمر كل شيء في جزر القمر؟ عار عليكم وحسبنا الله ونعم الوكيل، وستندمون بمشيئة الله. أي حاكم، أي رئيس، أي ملك ساعد هذا الظالم ليدمر جزر القمر طول عمره يسافر لليمين والشمال ليسرق، ليسأل الفلوس ثم يأخذه ويتركه في مكان آخر. فحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. Chers compatriotes, avant de m'exprimer en comorien, je profite d'adresser un petit message à son excellence, puisqu'il était élu, monsieur le député Saïd Hamada, franco-comorien. Je pense qu'en 2022, si je ne me trompe pas, on s'est rencontré au couloir du tribunal de Paris lors du procès de Yemenia Airways. J'étais content, on a pu discuter un petit peu. J'ai dit, Saïd Hamada, vous savez, les Comoriens t'ont montré qu'ils t'aiment bien, ils t'ont soutenu. Mais tu as choisi soutenir le voyou, le criminel, l'assassin, le tueur, le voleur, le fou Assoumani Azali avec ton ami, son Excellence, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Puisque lui, il est élu démocratiquement. Lui, s'il détruit la France, on s'en fout puisque ce sont les Français qui l'ont remis au pouvoir. Mais cet imbécile, ce voyou, ce dictateur, il est là grâce à vous, grâce à toi, Saïd Hamada. Si tu es comme ça avec Emmanuel Macron, Monsieur Saïd Hamada, son Excellence, moi je te respecte. Tu es comme ça avec Emmanuel Macron. Toi seul, tu aurais changé la situation. Et maintenant que vous voyez les Comoriens commencent à se réveiller, à chercher là où leurs intérêts se trouvent, à chercher la personne qui va avoir pitié des Comoriens. Ils cherchent celui qui va construire des hôpitaux, des hôtels, des universités,
faire des infrastructures, leur faciliter à l'accès de l'eau potable, de l'électricité, pour ne citer que cela. Maintenant, on vous a dit, toi et tes amis franco-comoriens ou français, essayez de convaincre Emmanuel Macron que c'est un imbécile, Azali. C'est un voyou, c'est un enfoiré, c'est un voleur, c'est un criminel, c'est un insensé. Mais vous le protégez toujours. Vous l'accueillez. Même Europe 1, parmi les radios, les écoutez en France, c'est Europe 1. L'ont bien dit qu'il est devenu milliardaire. C'est lui qui fabrique les Kassakassa. Il tue, il vole. Un vrai dictateur. Je l'ai là, je peux vous l'envoyer par Messenger. Tu as négligé les Comoriens, monsieur le député Saïd Hamada. Un petit pays comme les Comores, dont la moitié est à Marseille, tu n'as pas pu te poser une question. Pourquoi? Puisque là-bas, il n'y a rien du tout. Des vieux que tu les vois dans les places à Marseille. Pourquoi ils sont là? Puisqu'ils n'ont pas de hôpitaux. Ils aimeraient rentrer chez eux, entendre leur retraite. Mais il n'y a pas de l'eau potable. Ne pensez pas que tout va bien puisque tu vas à l'hôtel, à Moroni. Non, monsieur le député Saïd Hamada. Il n'y a pas de l'eau aux Comores. Il n'y a pas de l'électricité aux Comores. Il n'y a pas de routes. Tu as vu l'aéroport dès que tu es sorti. Même la piste. Il n'y a rien. Tous les jours, Azali tue, fait des sacrifices. Il vole. Aucun président, même Emmanuel Macron, n'a pas voyagé. Le 1/3 de cet imbécile, de ce voyou, de ce criminel, Azali Assoumani. Or, vous avez des avions. Nous, on n'a même pas un appareil. Nous n'avons même pas un appareil, monsieur le député Saïd Hamada. Et là, tu as osé, face à des étudiants qui ne savent pas où ils vont, tu as osé dire, hey, il faut féliciter, demain vous allez faire des queues pour aller en France, à Mayotte. Oui, on va chercher des visas. Tous ceux qui sont en France n'aiment pas la France, attention. Comme la France n'aime personne, il aime ses intérêts simplement. Ça, tout le monde le sait. Et c'est l'ancien président, général de Gaulle, qui l'a dit. C'est pas moi. Donc tu as osé dire aux Comoriens que vous allez faire des queues pour vouloir aller en France. C'est normal parce que nous n'avons pas des écoles. Nous n'avons pas des hôpitaux. Nous n'avons pas de routes. Nous n'avons rien du tout. C'est normal. Mais qui a imposé ce voyou-là? Qui lui donne des armes? Qui lui donne tout? C'est Emmanuel Macron. C'est Mohamed Ben Zayed aux Émirats. C'est Ben Salman. Vous êtes les trois. Et aussi le roi du Maroc. Je ne sais pas s'il va rester là ou il va partir là. Parce qu'il est très malade. Lui, il a des hôpitaux. Il ne trouve pas à se soigner. Il ne se soigne pas. N'en parlons pas ceux qui n'ont pas. Donc, si vous avez dit, ah, franchement, vous imaginez, tous les dimanches, pendant 8 ans, on manifeste. Mais tu devrais dire, monsieur le président, il faut qu'on les appelle pour écouter. Et là, vous avez vu ce qu'on vous a fait au Mali, Burkina Faso, au Guinée, au Tchad, au Sénégal. Tous ces pays-là commencent à dire non, 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 non. On commence à regarder l'Angleterre, même si la Russie ne vient pas. Moi, j'aime pas la Russie. J'aime pas, je n'aime personne maintenant. Mais si la Russie va nous protéger, nous les Comoriens, on va le chercher. Tu n'as pas essayé de jouer, de trouver une solution, monsieur le député Saïd Hamada. Pourquoi on manifeste tous les dimanches à Place d'Aix? Pourquoi on manifeste tous les dimanches à la Place de la République? Pourquoi on manifeste à Bellecour? Pourquoi on manifeste à Garibaldi? Toutes ces places publiques des grandes villes de la France, on manifeste. Pourquoi? Parce que tous les jours, Azali tue, tous les jours, il vole, tous les jours, il plante des avions, il prend tout. Donc on ne trouve rien du tout, on est obligé de partir à l'étranger pour se soigner, pour faire les études, pour survivre, pour travailler, pour n'importe. Donc, tu nous as négligé maintenant, va regarder sur les réseaux sociaux comment on te... Les rats, les souris, les tontons, n'en parlons pas, ceux qui ont des cerveaux. Ils sont en train de te casser, de t'insulter, de te dire tu as acheté, tu as tel. Tu as le droit, tu es français, mais n'oublie pas que tu es comorien aussi.
Mais quand tu étais député à cause des Comoriens, ça, il faut que tu le saches. Un petit pays, on n'est même pas 1 million, monsieur le député. Tu n'as pas pu dire Emmanuel Macron. Honnêtement, ce monsieur-là, il est détesté aux Comores. Dites la vérité. Il est détesté. Il ne fait que voler. Il détourne. Il voyage tous les jours. Mais qu'est-ce qu'il amène? Tous ces voyages. Il loue des avions. Tu as entendu son fils, comment il parle? Et son fils, lui, que vous l'avez imposé, lui, il déteste la France, si vous ne le savez pas. Qu'est-ce qui va nous pousser à aller en Russie ou en Angleterre? Déjà, on parle le français difficilement, n'en parlons pas la Russie et les Chinois et tout ça. Mais on sera obligé, puisqu'il va nous protéger. Il va nous construire des hôpitaux. Il va nous construire quelque chose. Au moins, il va nous faire quelque chose. Vous avez choisi Azali et son cousin Aminou Souef. Vous les avez donné 150 millions, vous les avez donnés, ils vont partout pour voler et vous imposez Aminou Souef. Le voleur de l'étranger, il n'a rien fait, il va partout, il dit, il fait la paix. Quelle paix Aminou Souef a fait? Il n'a rien, c'est tête vide, lui, il n'a rien. Il parle simplement comme ça. Mais s'il avait une tête, il aurait dû sauver ses proches d'abord. Son petit pays, les Comores. Le bordel au Tchad, le bordel partout où il va, quel du bordel. Il ne fait rien du tout. Ce criminel aussi. Parce qu'on m'a appris que le criminel, c'est pas celui qui tue simplement. C'est lui qui détourne des milliards. C'est lui qui détourne des milliards qui devrait construire des hôpitaux. Donc les gens vont mourir parce qu'il n'y a pas des hôpitaux. Les gens vont mourir parce qu'ils ne trouvent pas à manger. Les gens vont mourir, ils vont tuer parce qu'il n'y a pas d'électricité pour travailler tout ça. Donc, je vous dis, monsieur le député Saïd Hamada, que vous voyez, tous les jours, Azali prend des avions à gauche à droite. Même Emmanuel Macron qui a des avions, des appareils, des hélicoptères, des sous-marins, des Boeing, des Airbus. Je te jure qu'il n'a pas voyagé. Pendant ces 2 mandats, il n'a pas fait le 1/3 des voyages de l'imbécile Azali. Il n'a pas fait le 1/3 de cet imbécile de voyage. Et qu'est-ce qu'on a eu pendant ces voyages? Tu as entendu son fils ignorant, idiot, qui a dit « Il n'y a pas d'électricité, vous dites que c'est mon père. Il n'y a pas de l'eau, vous dites que c'est mon père. Or, mon père ne fait qu'aller dans tout, partout le monde, pour mentir, pour demander de l'argent pour venir construire le pays. » C'est un imbécile aussi comme son père, lui. Je ne sais pas comment il a osé dire que mon père n'a rien. Il ne fait que prendre des appareils pour aller à gauche, à droite, pour demander un peu de sous. Donnez-moi un peu de sous. Prends des avions, demandez un peu de sous. Mais tu as des ambassadeurs. Tu as des ministres des Affaires étrangères. Mais il a volé toute cette somme. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé le président des États-Unis, Donald Trump, à bloquer tous les milliards détournés, volés par ces imbéciles. Et ils ne seront plus aux États-Unis pour se soigner. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous a envoyé Donald Trump, lui, pour vous réveiller. Maintenant, celui qui veut se soigner va se soigner. Et Azali, maintenant, il veut imposer son fils qui ne connaît rien du tout. C'est lui qui a dit les Comoriens ne connaissent rien. C'est ces gens-là qu'on parlait. Il a peur de venir en France parce qu'il ne m'aime plus. Mais la France a dit non, 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 non. On vous a beaucoup soutenu, mais vous avez foutu le bordel. Vous avez brûlé les bureaux, les trésors, les banques. Vous avez tué, vous avez emprisonné. Vous êtes vraiment maladroit. Donc maintenant, tu nous fais honte, nous qui avons soutenu. Qui t'avons soutenu, tu nous fais honte parce que tout le monde sait que nous sommes les premiers partenaires. C'est nous qui t'ont laissé là. Donc, Saïd Hamada, si tu veux réparer, tous les Comoriens le savent bien, que tu es comme ça avec Emmanuel Macron, va lui dire immédiatement qu'il faut qu'on change vite. Laissez les Comoriens choisir un président qui est normal, un président qui a honte, un président qui n'est pas fou, un président qui a la volonté, un président instruit, un président pieux, un président qui va avoir pitié aux Comoriens.
Mais ce n'est pas l'imbécile qui ne fait que voyager, tuer, mépriser, détruire les prières, qui ne pense à rien à part manger avec sa famille. Ça, c'est ce que tu devrais aller dire. Vous n'aurez plus de gens à aller à Mayotte ou à gauche à droite. Vous pouvez prendre Mayotte pour aller là où vous voulez. Moi, je peux dire, prenez-le. Mais laissez-nous tranquilles donc, si vous avez pris Mayotte. Mais ne prenez pas Mayotte et nous imposez un imbécile, un voyou, un délinquant, un criminel. Monsieur le député, va dire à Emmanuel Macron, vous discutez, tu peux l'appeler même dès que tu vois ce direct. Tu es parmi mes contacts. Tu peux lui dire que tu es insulté. Tu es coupé en morceaux dans les réseaux sociaux à cause de cette intervention. Pourquoi? C'est la colère des Comoriens. Brûler nos cœurs. On voit tous les jours nos frères tués. Nos amis, on ne pourra plus aller aux Comores. Tu ne connais pas tous les opposants qui se trouvent à l'étranger. En Tanzanie, en France, partout. Nous sommes tous... c'est par cet imbécile, ce voyou. Je ne pourrai jamais aller aux Comores tant que ce voyou est là, monsieur le député. Ça te va? Tu es content? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Simplement qu'on a tué 2 frères à moi. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes incapables de nous offrir de l'eau potable, de l'électricité, l'agriculture, la pêche, pour ne citer que cela. Et vous nous tuez encore? Vous nous tuez aussi? Et là, je n'ai pas le droit d'aller dans mon pays. Puisque j'ai osé dire que c'était un criminel. Il est incapable. Il a gouverné un pays pendant 15 ans. Il n'est pas capable de construire un hôpital. Vous êtes au courant que le père de Soprano, c'est lui qui est millionnaire. Je ne sais pas s'il a quoi. Il est millionnaire, Soprano. Il ne va pas dire qu'il n'a pas 1 million d'euros, lui. Il est millionnaire. Mais il n'a pas pu sauver son père parce qu'il n'avait pas d'hôpital au Comores. Donc tu n'as pas honte de venir d'un pays, ton pays d'origine n'a aucun hôpital. N'a pas de l'électricité, monsieur le député. Je ne suis pas venu là t'insulter, je suis venu te dire la vérité. Que, attention, les Comoriens sont très en colère contre vous. S'il dit vous, vous êtes franco-comorien, c'est à vous de convaincre Emmanuel Macron de lâcher ce voyou, de lâcher ce criminel, de lâcher cet imbécile, de lâcher cet idiot, de lâcher ce voleur, de lâcher ce fou. Mais vous l'avez laissé, vous l'accueillez. Qui va dire à Emmanuel Macron que, attention, c'est vrai, lui, il a tué. Son fils très arrogant. Il a condamné. La plupart des opposants sont ici. Ils vont aller en Russie, ils vont aller en Angleterre, ils vont aller. C'est à toi de le faire convaincre, de le convaincre, de le faire comprendre la situation catastrophique dans notre pays. Mais tu as osé aller dire que moi je ne suis pas révolutionnaire. Ça, on le sait très bien que vous n'êtes pas révolutionnaire, parce que si vous êtes révolutionnaire, vous aurez dû demander, mais ce sont mes parents, ce sont mes grands-pères, mes grands-frères. Pourquoi les vieux là, qui sont dans des places publiques à Marseille, à Paris, au Gare du Nord, partout, pourquoi ils ne rentrent pas? Ils ont 60 ans, 70 ans, 80, 90 ans. Puis ils ne peuvent pas rentrer chez eux puisqu'il n'y a rien du tout là-bas. Puisque l'imbécile que vous l'avez instauré là-bas, c'est un tueur, c'est un criminel, c'est un voyou, c'est un... Et c'est toi d'envoyer le message des Comoriens. Tu nous as vu manifester. On n'a même pas un appareil. Mais ce voyou a loué des avions avec ses enfants. Mais il n'arrive pas à Charles de Gaulle. Ils arrivent à Le Bourget, là. Ce sont les stars, les milliardaires qui arrivent au Bourget. Ce petit-fils voyou voleur, lui, qui est impliqué dans tous les fraudes, dans tous les magouilles, qui s'appelle Fatihullah, qui ne sait rien du tout. Va l'écouter. Tu sauras que c'est un imbécile qui ne connaît rien du tout. Et là, tu viens, tu oses dire que moi, je ne suis pas révolutionnaire et moi, je vous dis que je vais aller. Vous insultez la France, après vous voulez aller faire des queues pour demander des visas. Oui, on va demander des visas. On va demander des visas pour survivre. Tu penses que si on avait des écoles, des hôpitaux, on serait là pour faire quoi? Avec ce froid, pour nous traiter comme des chiens? Non. Ça te va que mes proches sont tous décédés et que je ne peux pas aller aux Comores. Or, je sais que je n'ai rien fait. Tu vois? Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai rien fait. Mais juste, je dis que pourquoi tu as tué mon frère?
Pourquoi tu as tué mon oncle? Pourquoi tu as tué? Je dis, tu es criminel, tu es dictateur, c'est fini. Et on veut me tuer. Comme on a tué mes proches. Donc, tu ne te poses pas cette question, monsieur le député Saïd Hamada? L'humanité, tous les jours, vous entendez qu'il y a des naufrages, il y a des Comoriens noyés dans les océans, en voulant traverser Tunisie, en voulant aller en Grèce, en Turquie, à Mayotte. Tout ça, tu ne te poses pas la question pourquoi toujours un petit pays qui ne sont même pas 1 million, à chaque fois un naufrage, il y a des Comoriens. Puisqu'au Comores, il n'y a rien du tout, puisque vous nous avez imposé un imbécile, un idiot, un voyou, un criminel. Donc, si tu veux que le Comorien, là, c'est une geste. Là, c'est Allah qui t'a poussé à aller dire cela pour que tu vois comment les Comoriens souffrent au fond. Ouvre Facebook, tu verras. Tout le monde t'insulte. Tout le monde te dit ce qu'il ne faut pas dire. Parce qu'on en a marre. Puisqu'on souffre, c'est trop. 21e siècle. On n'a pas de l'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas à manger, on n'a pas des hôpitaux, on n'a pas des écoles, on n'a rien du tout. Et là, tu vas faire quelle conférence? Tu n'as pas vu qu'il n'y a pas des écoles? Il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'électricité. Mais ils vont chercher un petit hôtel là. Et il faut qu'il ait un peu d'électricité parce qu'il y a le député franco-comorien qui va être là. Mais au Comores, sors la nuit, tu vas voir. Sors la nuit. Tu vas voir, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien du tout. Donc, si vous avez pitié, pensez à nos mamans, à nos frères qui ont fait des queues pour délire député, monsieur. Si on t'appelle député aujourd'hui, à cause des Comoriens. N'oublie pas ce que les Comoriens ont fait, monsieur le député. Pense à ces mamans. Même les billets, vous voyez les billets, 5 000 €, puisque ce voyou prend tout. Maintenant, chaque personne qui dépose pour chercher un visa, pour aller se soigner, pour aller faire des études, il a fait un complot aussi avec l'ambassade de France en disant que les photos c'est ancien. Va faire un autre passeport encore, payer 80. Va payer 80 € encore. Tu imagines, monsieur le député? Donc c'est à toi de corriger les erreurs que vous avez fait avec votre président Emmanuel Macron. Merci de votre attention. Kwezi watukufu, amjoni sami hiba oyimru boko miongoni mwa makontakto na heya wazima nao Saidi Hamada shaba inge makaulu maili zoni zonu wambia wanu amba wasome shizungu wasome ya Faransa abantu wadwa shingereza wadwa Arabu na mdoro ngoze ndo za kicheni wandwa jigozi partage na mtoba kiyapo Iwana ndo kwa sikini yaje na kamtoza mdogo wezeru kamtoja mwanti makaulu maili na mdogo shizungu tena ruwa sekudie pia boya ina mruka na utoja kenti yabo ya renge page na jana mailiza shizungu ya doso mesheka ishia makaulu maili nguju ya renge makaulu mimu ya la ya beshe ola uyafanya montage rimabia nizo cha unatamka sijwa nyoro ndi e banyi so lanza mreagisse après action shani kam japaro anza ritenderi reme banige bi ritenderi attaque 6 charirema comme droit de réponse de ma réaction ma droit de réponse ma réaction e banyi kam tu jwara rawa attaque rawa inza 6 abogay amina mwanama mtukufu niko Mwanza senanga mshukurio norondo licha ukaile gari la fatihuha linanguha tijini fanya accident aboga mwabieneza hedini bon rétablissement si singasi na différencier makaulu ya siasa ya ideshasi mitia lui hufaka wenjeza yenyu akobari namdete ulaba wa kana hufaka wenjeza namdoto ulaba wa uramba hufaka wenjeza bayilo kalima la kilaba banu wakati wa mno wanto da membe tamwe jo membe tamwe ba mutanga bizoko muri wanu hamnyanya na maindi wanu tibure wodo nari hufaka wenjeza chau mbe tamwe ba wekeja kireka hit ibiye kumda buka ndu abantu utawanga bizoko muri wanu kwa chaide wataizo haba watawarege mnyanya kwa sukweni ufaka wenjeza dahu adui wo wandu hifa urengo miliari za twa hala pitaliziswa kwa komodi wandu watona bayirwa hula watona maji watona mwenje ewe kafu yo rahima bo komodi mdoto ulaba emru wo wandu hifa no hibia wandu kwa fobarini parce que kwa ntonde wasome abo uhibeze miliari za tofanya serikali
abo do tunzo ndo lawo hifa wandu wa fao ba watu anza wande wa treto bango wa wade wa fomo barini wa fu hope e urangoze miliari zote na wode tunzo ndo wa fao wandu wa fumao wandu wa fungwa mupirizo ene kweli ngari wanona sina mnamshenza amada uwo bakija mtu anajada bokana bon rétablissement mimi tina usuete ufe wanataka mtu jatazo mabao wakati wa saya wallahi wakati kama mtu jatazo mabao eka mtawa fatu yake na moya doga bizako mrida na mbabahe hawa fowa ilo komori zihina si wa nshindu bokoze miliari zonga zoreche ngawa jo créer le emploi ngawa jo créer le aizo l'hôpital wa isaste ana kati mitomvumbu wabanu saste hachaba na kauni shukuri yabo ya la opirizo basi hana bia ukana imanu habia ndogo bomana shwangu basi kopirizo sikauone namna wakauchitole ya Amazon huone habia Dr. Jimmy haba Amazon huone mwanadamu wai basi hani kama kaulu kama bala ila do siku nazalo amangebidio bofundi fahari utibaki ya ukana do wandu hafa bamria renga lapitali ya miliari za Joshua nyo wakomori pia wanzo wazaengo afao wafanye operation kwa fao walione pia kwa fao sabari baka miliari za johura malala ozilibe ma médecins zihuleze zescaneri na izo pia mndugu kona cancer atafia kabati machine za uona zongo kabati RM kabati izo zontipi abungufo yabo wandu warengeze malizo au ratungeza wandu wao hifa mria jofanya hazi bahanu ya unre bayindu yale ngodo wa mru hafu bangena nzaya no kabati mbazi kabati bayindu hula tijo somesi walikoli nikena malezi nikena wengwe kabati wandu ndo watu ko faru mozenti izo pia zentaya ne zetabu ulo hifa yabo wandu wahiba ze miliari izo pia bondani ya omakatili yo famille nzima basi ngeke famille nuifu eze miliari izo pia ngarjo zirekipere eze mali zato ezenje ze miliari ngizo Marekani balongo watu kwa ufaza tuzinu asibabu ya ukaneze mali wenda wazi ya Marekani pia Donald Trump aba na wili mahela pitale muhanyo ndo fana weni na mwede baka mnavuzirenge babizeni zisazinjo hanali hapanganyini alhamdulillah wa shukuru lillah bo Mwenyezi Mungu alhamdulillah tushukuru ya bo Mwenyezi Mungu warejeza Donald Trump engami Marekani si jofoti Donald Trump habaga mjo wona job hazi ingezi jokaya ola wallahi wala ola mi umanta kado shina machana maidira na Barack Obama ola mnafiki Obama sana ngalo yanwa do faya we mudu we islamu odade ngami sasa sharabu pia Donald Trump kafanya nini ngwanzo mapesa wa Marekani walendro wanwe wadhaye waundeze hazi yode mhimwa bahela jishanti la pemba linu enkadi binadamu izo ndizo yatofanya ajoba le Comorien aina bahanwe darenge madinicho alafungwe mnada ba onaruwa mtu amba papangu ari kabati maji papangu kabati manje papangu ni ma journalist mwana mtu abaidi na nyika mwana papangu ina sikungu tsorenga mvio enda etama pesa ya tia undete nyuri pa ya sada unaye unyuri pa ya sada unaye baba ngodere kama pesa cha yeye onda hit ndau tunduna na bejo onda tombe tumwila eke tumwija mfungula bo mazetwa ni nane tumwija batu gari toze nyipanganeze auduri mdungeni bo ashensi eke bala mkaurege tumwihisa ende ka ujamja mdatira mafoto so abutani yeli wana titwa na machina machogodo wana kwa shetani yomdatira na mafoto anda gana na mafoto dengenje ngono ndo ko hindi inu fakibari ndi mama laba mati nzo kati mdu hapa yeni mutibira yenja aiga mwabioni ekawafu iyo kheri yaho wakomori wallahi kwa wanadamu wangu wafu iyo kheri yaho wakomori mimi na kantani la pesa ufaka wenjeza no mimi ngisingarishinda nao hafikira mimi deze ide basi la hubi mama laba mati la nyeza ide ndasi wangasi aruma ijihadi bana na msiba wadui iyo kheri yaho wandu waji ibani do shiya duwa yambakan Allahumma qtulhum badada wala tabqa minhum ahad utisaziha tamzima اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم عليك بالظالمين ibani gartu mbele wanu wana nyasi maisilamu wa Palestine wafe shaka mtu mbele wari wao ekamtoka nunu jinka harumweze swala za tarawe hapia si mbele ya wanu wana nyasi maisilamu اللهم انصر المجاهدين اللهم زلزلهم زلزال شديد ورindin rise ودمرهم وشتت شملهم وفرج معهم وتsambaze watondowe wangamise iyo ndio mnakwambia diwa
ana bon rétablissement bona mimi singarishinda na ufikira shasi karshinda na cha mtu akawa kati ya amezi akilizanga zedo vacances si singarishinda na itenda ziwa malaba batira nye zaidi on hafa watu budi wabaziwana nyao wango riparsa wajori lisasu ngwa repositoire wango to négocier na mnari jobe ya repositoire singarishinda na nguna msisengamani sisikitiata yatuka hafu Rejoindra rengeze maliza tu rengeze ntia hatu eujo kamalia hunde la pitali eujo fanya bahazia libwa eujo kamade wade wonehe eujo kopare ni yatulile kwenye haruma par izo nizo mimi nizanzao na hizo wale yabo kwa tuzifanya ngaba kama bao wabone bakartushinda na fikira miti yadu singarshinda na haruma siasa eni siasa na bimshinda na uto malaba mati eni siasa na bimshinda na bano washinda na siasa da hunu ula ya wano washinda na idena cha uta wa nti hao chatiro wandu hifano funga wandu na chato nganyina haki boko kamtio bontia kamtio na pirizo judgment nganyina haki boko kamjana mwane swale kocho kamjana mapule manyo nyitwanya na fanu nyitwanya na muti nyitwana na gazo nganyina haki mdo abere mna yokana na mtu yemke na mtu mbone zabari mdo amaga katika mko paswa rusitwa kanari watu wabone dawa bya tukawona tijo tijo ngara tonto haja hindi Ebanduga mmono na mdwaru mama hashenda yatungezwa na nyasi hafa pio wasaha walisisumo wasaha wale mimizinga wasaha wale hawafungu ngoya bongo wasufureo karsina maji karsina moja rengese miliari ndai haina sungu pashio harungo na wana shwa ko muri penga bongo sungu wara tennis na ping pongu ngariziona o heba atuka mjishudi au nyoti pia harengo wababa hanyo warende wamezi au vunzu pia warende mabinda watata hanyo warende wana tijia da zita ndundawe eze chuma Emafunda awarende mama watufumu wona matwi anafunja wana mdamba kana na wahunda no basi sisha tu sisi kodo ufako wenjeza ngwabyo za ufako wenjeza hayuri mana ramba wabungusi wati wenjeza gabo wabaki azali abaki hata yanike mwanaji yanike mtu hizo nizo mwanzo wabaki hapo nguna warote na mwambie amina nguna warote zabari mtu somba halafu bana nyinyi wandu mkorongoza Said Hamad nyinyi wandu mlo Marseille nyinyi wasade mlo Marseille na nyinyi wandu wa siasa mlo Marseille na mlo Said Hamad mwambie ukaba nu unahime aje aone na tungue na si sengensi ati irengela rijenda zatu wallah rijenda zatu bakaza joba kwa madzini hunu shemana rilo banu da bo sharanda da bo ensi atu ilo na mshenzi shakaza joro na madzini hunu banuri roha batina hanza khurijna min diyarina غير إرادتنا منو نبري ونوش جهادي نبنا باو سكوت نشود أفضل الجهاد قول الحق على سلطان الجائر وصدق الله إذ يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ونهب وكان لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله فضل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة wana Mwenyezi Mungu awatau ndio wanaosha jihadi ndio ambao za kweli ndio simbu hao wananyasi wao maore hapo emajamvia ile yare ngwa kartina tamba ndio toba ikabodza libadili wese emajia lo komori kartujo yatoa wandu wanomati ele zaha ilo kartujo urenga emiro amaji kartujo ukaza ze dinamo yabo ratu amati shana usike na mbaleze miliari mjamtegebana aeroport tu irenga ayo emirati engamjwa do na le fino na mikata tipo waro ngalo madepite wao wajua kontra ya aeroport hiyo ihulizwa emirati bas ezembesili sulo assemblée nationale kwa tujo mangalia msoda huko fatiungu jarigeze miliari ya zia emirati ya zio asa hiyo yaje afanye chama kisa liambe eketcho donjilo ba nundu cha unirenge d'ailleurs wasa afanya mahadisi izonga msitu inu hadisi laona ndo e kontra ukana ngari fanya khasa ngari privatiser aeroport ya kamili inu andu da wabu hadisi inu akomori wafikiri inu madepite wafikiri ngabo madepite komori waka madepite komori au zile imbecile zile za rondo za toy je machi ya jaya leo hamacho yatuna ngo ikatufanya self harumanti ya rora ya le shambani ito natanogo kabati mrufundi abo subitamba kana ebande namne natandi banu na wangami ya wafo mobari nipi kabati maji kabati mwenje banura marabo bazari banu kuja ka voto wajo rimenyela ze swala ulama wasoma wako kwenda uswali sala zema marais shema fundi wado ndo matomana wewe hamba ubaki beti salama
Utuwa urohoro wa mezi wa upia no wastanzu wa waja kwa akabati uswali msiri ni kabati utuwa banu ikobidi wa jo presidence banu mtuche sisi ngasina rugo ito sina mtuche ya ukaleleze yidi ze swala pia dojo kenga bo majilisi mtuche nuto jenda abo kujoto lazini kenga bo shuli mtuche nuto jenda abo bas kentwa yidi je nuto swala mtuche abo bas urongwa na ramu wa upia wane de makulo shari pia wane de wa mezi enraba ukweli bwa tukufumlia enraba ukweli utojo swala entwa yidi mtuche abo manahe bala himle unu hayatina ubiu unu hayatina ubiu enu maisha da bien kabatimba haya kabatimba binadamu kabatimba no yusuka yonti shama fiti maruvu na ulaba na umezi basi enu tomezi abo basi hankami enu timezi abo basi sha machi kabatimba ari kabatimba sheu kabati ba dignité kabatimba ba binadamu abangay namjoma de mwa paringwa rao machi basi wezo lisa mafidishani machina na indeni mafundo wala unu hata utuambie babizando la ateka mba warungwa rumese dola kwa tujorungo sainu inde fami ya hema kafiri ya matwali mwana warengensi ya tumateka ndatamu tu ya fariko si kwanja na bwa komori baade eza hunde manahe hanja husini hata usikwanja na fariki Chamnyezi moja jana like ngari mwe mafuya hempepo famille kishenzi inu basi irengwa ele dabali ne delicato l'hôpital le singani le licence de ce mois we do nuko ndapo masi enda setwa bia we do nuko hibi mnamwiti we yale kairi mtazahira hano hibo famille kishenzi yakina haram Chamnyezi Mungu Allahumma alayka bihadhihi usrati adh-dhalimat arina ikajaib qudrataka ya Allah Allahumma alayka bihadhihi al-usrat هذه هي الأسرة التي دمرت جسر القمر العائلة الإجرامية للمجرم للقاتل للظالم عثمان غزالي هذا الذي يقتل إخواننا وهو الذي يدبر السم وهو طبيب وهذه البنت من ضمن التي دمر مطار جسر القمر وأكبر لص أكبر سارق هذا المجرم الجاهل ابنه الكبير ده اللي اسمه نور الفتح عائلة إجرامية عائلة ظالمة عائلة قاتلة فحسبنا الله ونعم الوكيل فيه نيزم غنا نمسيسeni ngamani ya makabizeni nguna msiseni ngamani ya makabizeni jana tizamba ngabo wandu washangaya kabasi ucho chabani ya jambe ya mbegu la piso hamade de mbwa ya mbeni shangiona bahati nezieze directe hata mbwa ya mbeni nezieze directe hata nantoyiona bahanu chao watike wando toni ona rekanga bo kamera izo ngarjodo zangalia hiyo shana ntoyiona bahanu chao mbwa ya mbeni la mbwa mabu huona nantomona bahanu chao damina nantomona bahanu wakeka bakawantu ngama watike wandu enji baba hanu namna yinu wa sitara Allah billah eze kamera de jonda sa dondu ezi jojis shana ntomona bahanu ziyaze directe hata ashufa kabas zambani wa miswiri ashufa kabas ambe beso o sikiyo abo maisha yangu ndio yakapirizo nanto huona jawe matu abagabo ga manzoni mabia ni banu yabuka ebani nyo mwa msomo Faransa msomo shizungu banti fungwa ndu miswiri wallahi bila tifungwa ndu miswiri nabo miswiri arumwe jeshi la miswiri arumwe tribunal za miswiri tifungwa ndu Egypt banu msome abantu ebani bana mtoro kwa shizungu mafurika ralo samba za arumwe dunia ziru ndu wintu ebani yo masomesha harabu ebani nyima funda bana mtwabe zirunda wintu alafu na mrenso unafiki babanu wauru wanona wao wandu wafu wananyasi Archimeti na wao ngwa mopirizo ngabo wandu wafomo barini ngabo wandu watoto twaureke komori halafu wandu wao watiundwa nibi sinabanga wanona warifungu wari hibi haina bahindu ya jotogezari ke wanadamu ndajwana namba bon rétablissement singari gasima opposé wa siasa bas shasikar tuma na haru majao ganyindi emdo kakairi wa hanani wo mtomtoreda mama gamshida na ufikira fikira ndazi mshida na
fikira ndazi mshida na udanyina ngamshida na fikira aruma fikira zaidi mshida na udanyina wanjia rukumsiru tiro lito jua lila ndapi endama de mado firo da nenyo mzani ba iso disa mchibia abonge abo tikansani mwambia ni bana yakana mimi imaushie bo mnamba ngamba irahula tilinga mjeda na hale ngabo mwenje gon shawewe dawana mbabao na mzazaho nuana sha ngamjo urengwa mwede mwaro santeliho mndongo mdondo wa mezi ekamjona mwaro emele koti mwamsujudia mwamfanya hizo alafunga mummanilioni nganyugo loba gojo fayo ekatifu mi kairana ekatifu faransa usaba ekatifu faransa ina manajo fi Abu Jali wa fi makano wo mdomron daina Abu Lahab na wa sha aina mahala njo kaya kabati ujonizia kajazalwa kana uzalwa aruma waona jao abo baada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume uomba bangu na mtata wangu shamimi fahari sindo shati mbaba hangu timtata hangu ti ekati amiru kasero kwa zinu inde haki ya Mwenyezi Mungu Allah ekeni mona ndo jona bia na bezo mtoto kanza na bimi kati duniani amanu usange bili ya sauti bamba unya mruto joni waza utoto waza mbaba hangu utoto waza mtata hangu utoto waza mafundi wangu utoto waza wakomori kama toni mas anyi hali hapa ya saya anyi hali hapa ya saya mruto joni waza utoto wazo wa nizaya utoto wazo wa komori utoto wazo mafundi watu utoto wazo wa baba tu watatu ya dungo wanaya wawe wapi ngabo ngena stay ya baba wana watatu ya warenke ya wategizani zeno izopi alafunga mantoni ndena mstay son excellence al-imamu wa idari tandaya wa ati Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum na mdoki mtawaliani mnyumlila nyine mtawaliani wanzu endea sujidi yenede wanzu abali wana mshahidi ya ping pong na tenisi na mbele yende shaminti na usite himshenzi yani ulilia yani fungia kanyina haki mdo amba singar shida nao ide bakamja fungwa kamja uliliwa niti wanyanya muti niti wanana gazo niti wanana aimani watanyanya fahadi niti shamu labi wanyanya do atambi hao mtata muti kamjaona mtata faiswali mtata salim kamjaona mafano izo yarendo dabuka nyisido mazaya muslimu nyisido mazaya fahadi nyisido mazaya aibari nyisido mazaya faina nyisido mazaya wandu wao demani ya mjoka mdoka na jau na sentima nguna wasise ngamani ya wasise barini ya wawe wafu neno chana nzio kana bon rétablissement basi ici mimi wanasha meeting kodo mimi jau sa chef na fikira ndazi wiwo machu fikira ndazi wiwo nao marshina no fikira ngasinda sina maadui walona mizinga ni kondo mizinga wandu hafu proceda ibi afanyilwa kwa mori aruma mndu ya ulwa hafa yapo zabari dukana katuma zanukanyi wanadamu shawallahi wandu walona mbena buzi za bondesi wangu ashitakiyo ezinyama gezi widaili wao ngejuze mwanadamu hafa wananyaswa ulwa wafupia kabata ta mahakama ya beluda ena fakirwa cha mdada abina usufa ijadi wao yapo warenge basi kabati udiso wahimi sele jishenzi hilo yabo ngelifanya hizo wansao abuge mwana wazina wala yanji yabanu wambwena mnayo mwana wazina yanjia yabo urongo kila bayo waodo wana wika yao kwa na hulai kati umezi na ufirwa na ulevi izo ndizo za janizo duniani izo ndizo za janao duniani enyora ya janao umezi na ufirwa na ulevi na ulabe shambu ya mulilano wanyanyanyu hafa kamtina maji kamtina mwenji kabati msomo kabati unono watengeza mnyeshio do walo hunu wamelebe mazi halafu wananyanywa ulwa wafu wafungwa wasaya ngamkwenti ya bonjo mdeno kwa kila bege kijaunu kujaunu amjota wanike hule na besa kweli Mwenyezi Mungu ekongwanzo nife faransa kamjofa faransa kongwanzo nife komora mjofa komora kongwanzo nife sondi mjofa sondi yede ujue mahala njoka ufa aina mahala Israeli ajopo la janda ngoro hongu joyi renga ukam Mwenyezi Mungu haba imani mshia ni shele baka mna ushia lila dalamba alimtume au ni Tanzania kauta paraka aina ma takunu yadrikumul maut aina mahala njoka yanga mjofa komora mjofa ya faransa Mwenyezi Mungu ujue wala kuntum fi burujin mushayyada bu azali ba inge hurenge wallahi renga magarde korozi hina ma mercenaires haringa wana 130 mercenaires renga ba inge miliyari ya mercenaires aina ma takunu yadrikumul maut wala kuntum fi burujin mushayyada Mwenyezi Mungu arudi hamba wa makana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala wa man yuridu thawaba ad-dunya nu'tihi minha washili كل من عليها فان
wa yabqa wajhu rabbika dhul jalal. Ufikira zalika na kaufa bari ngena mercenaire aungu virilwa basa aunge na chao aunge na walimu hayina yule made juma siku tofa leo maudu izo mnyasingu do utu buge mana hanyu eko msani wa mvurizani je majwai ya yansiwa kabati ya kana hachana kabati ya mtanishioni je mamfu na mwede mwadome ya na mwede mwadome mnikado mmenyele ni swala almuradika mshukuri yo wafumbuli waswalie maiti ya hao maritamu wati na utedezele kafiri lila gamshukuri yo wa ikoni tihaba bomnyawe waswalie maiti ya hao watu nikele kafiri litona udula balele kojone madili zukuli yao sala sulba ule alo ama Maradona zibara zila sashe za kojona madiza mzingiza na mnika ni swali namtulilie bati yale hapo alafu ndo aparise machi wa kaza na mayanga dungo jisani namba chao kati amini rongo sijoka Mwenyezi Mungu ngera Allah hamjozam kenge juka utogeza shipule sheitani shipulo izo namba uzinuka ziloroni hanku amzabo yero ekamgunga zonti zambe gujotowero hangu ya towembe imba imani titi ndoni aboda sekati ngamchofanya unafiki nyabe chonga ndo abakana ngaunike cha ubabo ngamchodasa ngaunike cha ubabo mimi ngamchoma kariani ngena mnihule au namnike mbabia amvioni che babo ngamchucha nyima journalist nyinyi mloi honyo izo risijwa sa yopia ngamchuko balance wanyoti pia ndio maana mtu usubuti maba usoma onesi sasa tikino mbabi avure chao nyoti pia nyomba bizawa ruma makorompeo inshallah balono ambagu to ni kwa tijia ni kwa zui chana mko mitano no yati paro jota kemdu yode namna mdio nyoti pia nyinyi yode namna mdio amjua atake mndu au matake wizara mndole mpare ni kwendo waona wala adaza nikamna gari ngamjom nikampani ngamjom bas yode hazihani shanyiti wandu muona wandu waulili enyido ishia ema journalist wao hamba ebanu basi kabati mahakama ebanu basi kabati maji ebanu basi kabati maji ebanu basi jao kabati ousi uunu bwa mirimadi do kanga we na hakibanga we Faransa shakutuone namna mwana si Dr. Ashmet yali yo bomdiala lawo itanda ni alo mwali ngejuze emrula lo bonti Ashmet basi lifungu tumuri swali idi go imagine wakati to uvura ule wiyo hayabo kutuona wana kutuona mrumshi izo de zamra Ashmet ya to wana to mrumshi habisa tumo namna hiyo izo de sahura alafu wana tamira chuzuka harika isi aka urongo wa tidira tidiwa zarika isi aka urongo wa hamba wandu ajipange kwa na ukiri 2023 boka yuti jabanu tena uri umuli 2029 fa 2020 ndukata ya anyu tena nyi wantuani no mwali no na mtoda za nyoti pia ni mreda das ekemrashiri ya uroba irwali gonzo ya hebani ya bemba mnyanya jawami ya heyambe shamdasi yawana jari ni kamia ditena iranda nyinyi yeje iranda nyi kanari ngare dora bakisika na ukiri sisi turnati ebanu ngabashana kuza turnati tena enge Mwenyezi Mungu atonika taufiki timpwe mshenzi wa ishe itwa tishamna harama jamba ni turietu tijamba ngetele bango ngwangari yo marehemu abasi mrasi wana jana byokana yego tukawni dacho ngundo turu yo izo mzihuzu pia bana bakabati wani liyo turu dayeri mimi wanu mjokabani mimi njaporokana jana ikonene turnatino banu turnati amado azalida eno washensi ya famia haja sambida ene famia ha ino anzani wa he haja ikililila ene famia ino anzani wa he amujamba ashaharenge bakamdukata ashaharenge mdukata haja shinda warenge wa ochepi arenge ot gutetsamba biza fidi yana babiza wamesi yo wazirenge turnati ya mafitinu inja kufanya turnati aina mdaja renge da ene famia kishensi ya hende ya no basi mimi wareka sema diwa yangu abulio fahari adora uwana na utoweze enero ya tusi hundu turnati inuri kauzi ya kudeta rirudiri undensi shati turnati ya kukanari kauzi ya emba indu wafanya hito turnati ya jani na turietu engesi undu ya zoro kaujatu ka turnati ashana mdilike mbabi waturile mbabi ransi basi karja wahirati mizisho randi sohule na mdilike mbabi waturile ejo ndiyo mleo indere mnandu watona hamu bari haba mtoto katida sabangu wanua ina katazali ya tofa abo uo waudo wantuwani ngena mtuwemo de mawane po mtayo turihanyu po mahibi wa turihanyu na mtuwemo de mawane nyinyi wantuwani wamali warenge batonda sisi karna ukubale hatu ya hicha si 2026 hatu ebando butuko mushidani roko iloda ba mndo toka umushidani karenga mtuka woni ilato ramali lanzani na mtamu de mala ko tamba gasicha awando wenza shonka turnatira ibiba ngavika nyarma turnati au jomposha itwa wodo jorumenti yo
ngati mndu baigani kati bomba atomique bana basa mndu mndu fanya recherche ni joe mbabza ndo izo namna zikofanya ndio nisho mndu abekana uriri katuri yatu ngani mndu alikesema liza henda ye homo bank atowa rumenti tikinilu tido wasambi tido wa kabati mndu ya rumenti yo ya irota yabo yenda yo nakana ebanenti semvuza tuja uja basi ni mndu ya hema pesa katusubuti weza la futi pia ngo mama tree wadas kabati usubuta marongo ekili ngo tukaba hurumia mapesa oyanu hurumia da hubekili le mapesa wa unda Josepi muruze place muruze mbe muruze zango zaka yopia esambia mapesa haya hurumia da mutamba ndika urenga mbaidi tito kwa mjaka urenga da nyoti peka nyina mapesa shamwede munyami ya da nyina ndosha hanyuno wana mfanyi mjamjilejeza wewe da kama nzondo da do me mapesa katori na da hubini chaka mturo mhono posoni matobeze mali mazirenga ibane mesi mali kuzoda boko kamjawa ha za university kamjari tino ko morimonji kamjari tino ko morimaji kamjari tino ko morimzu kamtena ngo mazifani abungebo kaiseke ngo jobanu hameba izango za sharia uzijua o utawende kwa ukana kamna ka ukubalinga mtuka uthaturi hanyu kamtuka tawari be kari kadara likumezera lina nezende nsuwani isisa sijabanu de safaralelo risimpaitwa sikase sijabanu sikafaralelo risibu tua kana shuka ban kana shuka mrakabisa banu karsina mana banu kwa mtuka tukaza mbira be zo atubidia sambe zamali za tuzade hiyo pia wasa warenge wala wizila da huwini kanje safaralelo kamtuka finalize ti ale bana kamtuka finalize non prepare ba sababu mkombozi wa isangu FDS si jale abo sababu mkombozi research panga kasina stamba za zinzano na zitaba taferi si ale abo karite kofuka chao karite ko duba mimi kamina chao sakar finalize si ale abo ze societe ze ko balwa e majuju o research warranty pia wezi waruf wallah je me passer si tamba ma nanif katifu ngene eketiba kama ni dona au cinema na ula bana wedi na wanafiki namna hii kairo afaranas abage bokaisi ekauja ngo amebaza ngo za sharia uzijua o utawe mnamba ngo za turu na ngo za ukanaja wangazi jana jauja banyoti ro angazi jaro mwali ro anzwani pia ko hindu jiziti kaudunga ngamjo jani zeleze bamjo zitwaliandro tikaudunga mpango wa huso eze bomba atomiki sabe enge avuriza inuboko eni yatuhufa yetodovu amro hata yatawo hafara hano yatuhufa adena mna hiyo sawa anje ka paza lineti mimi anje kati paza lineti yenye za lineti usikunja utipua sasa teiza na mjipange mimi basa baheka ono wantu wafanye bado kwa serio yokabali simbike balede ulo chef yanzu ya tennis sisi karuhambia obo mzimba odade manzani mu wa mzimba chao mzime sisi karro kubali sisi shababi mkombozi sisi bainge chao sisi shababi mkombozi sisi kado katajo shababi mkombozi bomzima na olada eda eta abake kwa hiyo sheka ishia bwa mdungu godafanya rogo na muhimu ba hiyo antojipanga kama ndo tojipanga inazo skila talelo gotuka upwa ndi lelo gotuka utosili pwa gotuka utosha masia ambayo gotuka upwa miwani gotuka fanya ja tabwa ni desa baido da bayu gotuka unika confiance tena abake shawon lelo amdu gozuka isi da ila sedi hamadi ba wewe wewe le largare tra chali rasebe risome você risome bisirini risome mo collège risome mo lycée no universitaire no académie de rasome je fanya des formations c'est jari ngani ko le char il c'est ujua ya pa ali c'est ujua durati il c'est ujua gauche il c'est ujua no il c'est ujua sidi bako gali balwa de livraison mwali kaza ujua direjeza je vais dire argument yede wesiasa yede experience yede upango yede ujuza ngasa nti kamili harawa na komba hata genge Mandela nge Christophe Colombo zeno go piede zije tawari wadeza Emmanuel de dobi yemchamgon kaja kaza tamba foto ya heya karambula shango ya jikaze foto la bahari ekutona kamdu ya ula wahunu bofanya mahakama bo chui ngode ba ula wahunu batufanya mahakama lawa areke kwanza ndo wafirwa no wana wasali wa unike mapesa ujue wende kwanza ndo wende kwanza ndo neno wazaza no baba kwanza bala na shwa wende ndo wara mipira hiyo bale wende banga mwanzo utime ngamanzo ana shwa ndo alishwa mbamba burosheti na mbaputu rivugoshwa bala bonda puloze penalty izeni usikini ya bala bala mazibi yuko bana bikada alhamdulillah jojo emi mizo wareke faransa ula wantu
Wonga ona likoli wo mana hawo wonga ona likoli ngwa ona msomo ngwa nono ekondo ngwa ndo uze bange wa ndo fa ndo wa fe faransa kwa to wasinga ndo wa hukumu ya kensi bari ya atina bakire dinga kensi de kono ngodo unu mbamkata huli ya hulu mnala bushi do kensa do mbom nyanya no lab la bari madesa ramta chair abange iso de habari watu kufu David était ça. Komoriti kati mavala. Abo mzade tola mtu jwaba heyo. Jwa pare ba ina mro mona ruma tora bonso ba ntonlo shambu katutu kwa mdudo na paro. Ajaba sa Facebook irende ha mama hakama. On mbabuza place aina da ho gabo mama la. Komori kati ba mtu bushe kitinu mavala ni labo uje abo ba ya jala ho nge ujili ya olelo. Wale emailene lepeka warageze via grawane wadibala le mishipa basero tibiro wacha walitsambazi wana haramu wala rumenti yo kamili mnatoona mndu kati ti wana haramu waruvu na wana wazina waruvu salamtukum zote si habari yabo ngeyabo na mdombe seduma bo wakati wallahi njo wona kakabati mbatomaya mtu amena ndombe seduma basi ntufanya direct ewe ujoka uni wanili amnyezi mshara ili kama rumwe bwana ngamjo hamba wadoju kana bantu kwabo wandu watambishao abonge yabo ekondo wanu wa undwana na msiba batike mndu wanu bwana inutse na hamba na mke na muona mke yabo nguna warenge na mabe amina nguna watongowe nguna wasisembwa dembi izo dezedu wa warumo shawanda bo mtwa ya leo Allahumma alayka bihaula'i adh-dhalimin Allahumma innahum qatalu akhwanana wa saraqu amwalana wa nahaba huquqana wa tasharrada akhwanana fa alayka هؤلاء الظالمين اللهم اقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم دمرهم اللهم لا تبق منهم أحدا اللهم عليك بهؤلاء الظالمين abonge zode sabari ngoshi aringu labo kange mwema komori ema waziri ngo pashi yao cha uno ndware de wamezi ari jesio komori jesi sirke oyi mwana wado mwana wa wando mwana wado kwa hata mtujara nzi kwa utuka mwenje yondo hazali no na eranti ko no ele gariti no lende li abari no jodo makana ringa we komori jesi jesio komori je suis bien que toi ashami minjamba mingami mwema farant minti mwema farant ezanga mundo ba irutili e mwana gusomo azago afanye babiza hazi amundo mbamwe njengi yo kabomba machi eke kami mali kamundo bala pitali amundo baba nisende alhamdulillah rabbil alamin e kaizo ngizo komoriza likoli ngizo njema mundo ba irunje mahulinga we na gari ngawe na zero pia uzanza ho aizo za ho we izo za kaza ngo pia ngizo komori abo yo heri ndi baadaye ndo watu na mwenje watu na maji je mkanari ya komori ngendo awe bahati hapo kutina shiu no besa shiu no shaho shede upande kega komori ngwa bonga wenro ebaro ke shida komori enari ari gecha antino baba du kamino mad shabala siso mwe ayaban alladhina ukhriju min diyarihim litola rumenti hatu riro emhimu tindaho biri joka ufia omhimu ngari jo wonana na Mwenyezi Mungu je engujo karadinasi au kana karadinasi yode ilo muhimu basi so irende bo mwana rabia engamnishia kamtunishia ba za rabia tamma dingo twamba deso eba ngamnishia kamtunishi imana galeba noka almade abo ezakambazo zisa abo ne kai ne tika yabo so irende je daba besemba wiko ileje yabo mtate rabia tabo mnyao senga we namba wiko ilo tabani ha ta ngoto rejeza seno ndo amba c'est bon yeso daba ntina ba mikiro ya wando wale abo amba kabati problem shawan bayige yongi yonche mabanga mkazo yabo abange yabo salam takane ne ba telefoni ulo ni enare jezeza vira ufanye reply. Marinora one babo mpira.
Rone pari rone Ousmane Dembele mimi bainge kipu ntina kipu aina wajo rando na washindo watu joshira kabati ujoni bayenero ke waliweze miliari eza yangle teri wasanyuli ya pari emabimara rosi kwa jana aina hale safara lelo bainge wajo ndo waunduele kaburi la Elizabethina na tijidodo biwaje wafanye magoli yabo safara lelo bae pari ba kale le kwa jashinda na ule waisambaza alingeri aliwari ni kesi wa generator za tomo ekapari leo kajashinde makipuyo wao na toende isabasa ntemna kasida ndo bya mna timbo do byo mwishili yabo bo Shamsuddin ntemna kasida ndo mna ambabo ikramu ni temna timbo do bya mzate rabiata Wami habe mna jimbo kochi bwana ni utinie bwa huo. Bezabana nzode raone ipari. Ekasida ndai. Tie waji huo ekasida ya hemadui. Samda. Bonsoir. I'm the village. Wanga butishi abo abna utalim harini tie ya hema na shiwangu marehemu Zainuddin ya نؤمن بالله أو الله أو التصف الدواء نؤمن بالله أو التصف الدواء أو الله إكاسيدا يا مريم زين الدين الله أو نؤمن بالله نؤمن أو التصف الدواء نتيجة يبقى كاسيدا دهوا ده هذا أمتي الله بو ها الله بوصفه الله يا من تظلم في الوصف يا من سما الله فوق تظلم في الوصف الله أطعمتنا وسقيتنا وجعلتنا للمسلمين وكفيتنا الله وأويتنا لشافي أطعمتنا وسقيتنا المرحوم زين الدين سيد عبدو
وأويتنا الله وأويتنا يا من تذل شاكرين الله نؤمن بالله سنة نؤمن بالله ونشهد أن لا رب سواه الملائكة لا تفعل إلا ما يرضى وبكل كتاب أنزله يهدي بهداه وبكل رسول أرسله ودعا بدعاء وليوم الآخر يوم البعث ويوم اللقاء وبأن العقبى جميعا تجري بقضاء نؤمن بالله
بملكك لن تشرك غيره وملائك لا تنسى ذكره بملكك لن تشرك غيره وملائك لا تنسى ذكره تغشاك على تعصي أمره سبحانك يا رب الأكوان سبحانك يا رب الأكوان سبحانك يا رب الأكوان سبحانك يا رب الأكوان نؤمن بالله نؤمن بالله نؤمن بالأول والآخر وحسابه في اليوم الآخر نؤمن بالأول والآخر وحسابه في اليوم الآخر ما كان لفضلك من آخر والمحسن يجزى بالإحسان لا يشقى حي بعصائك نرضى ونسلم بقضائك ونعوذ بحسن الأسماء من شر الفتنة والنكران نعمتي يا ربي إيمان يثبت في القلب وتمام النعمة يا ربي إيمان يثبت في القلب بك آمنا لك أخلصنا بك آمنا فتقبلوا منا يا الله نحيا ونموت على الإيمان وبذاتك نوقن يا رحمن نحيا ونموت على الإيمان وبذاتك نؤمن يا رحمن نؤمن بالله نؤمن بالله نؤمن بالله ونشهد أن لا رب سواه وملائكة لا تفعل إلا ما يرضى وبكل كتاب أنزله يهدي الهدى وبكل رسول أرسله ودعا بدعاء واليوم الآخر يوم البعث ويوم اللقاء وبأن العقلاء جميعا تجري آخر قصيدة تصف الدواء لذي السقام وذي الدنا. ndio mwisho rika zao تصف الدواء. يا أيها الرجل المعلم غيره
هلام لنفسي الدوام للسفر بفنا كيما يسيح به منك سخيم للسفر بفنا كيما يسيح به منك سخيم ابدأ بنفسي أنهها عن غيها فإذا فهت عنه فإنت حكيم ابدأ بنفسي أنهها عن غيها فإذا انتهت عنه فإنت حكيم أتصف الدواء للسفر ببلاء أين يسير نموبيلي دوام ديوم دهيموا رحمة الله عليك. أتصف الدواء للسفر ببلاء أين يسير به منك سقيم أفهناك اسمع ومسؤول اشترفا أفهناك اسمع ومسؤول اشترفا من الأول للمه اسمع وما تقول يشتفى أفهناك اسمع وما تقول اشتفى من الأول للمه فعلت عظيم رحمة الله عليك. فانهل خلقي وان تأتي مثله عار علي عار علي عار علي إذا
للساقى وبالبنا كيما يصيح به وانتسقي أتصف الدواء لي للساقى وبالبنا يصيح به وانتسقي أتصف الدواء لي للساقى وبالبنا يصيح به وانتسقي أتصف الدواء لي للساقى وبالبنا كيما يصيح به وانتسقي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ntina tizedwa nga jowo nando ikamgwarinzi. Abangea wo masihu mema ya kheri watukufu.